যখন দরকার আমরা দিতেছি, কিন্তু ইলেকশনের সময় আমরা প্রচার করছি না। আপনারা ভোট দিলে আপনারা আমরা শাড়ি দিব, মশারি দিব, কম্বল দিব। আমরা কইছি কোনো দিন? আমি কইছি কোনো দিন? এমডিসি কইছে কোনো দিন? কোনো দিনই কইছে না। সিপিএমরা কি কইব? আমার ভোট দোক চেকরা আত্রতে কাশিতে যখন সরকার আইব আপনারা রাস্তা দিয়ে দিব, কারেন্ট দিয়ে দিব, সব কিছু দিয়ে দিব। আমি এখনো জানি আপনারা উড়ান বস্তিতে খাওয়ানোর লেগে ভালো জল নাই, গাড়ি যাই না আপনারা বাড়িতে, রাস্তা খারাপ। এত বছর কি করছেন আপনারা? বুথ তো দিচ্ছেন ওই সিপিএম রে, দিচ্ছেন না আপনারা? তাহলে এখন আপনারা রাস্তা হইতেছে উড়ান বস্তি 2021 আমরা সরকার গঠন, 2022 ভিতরে আপনারা রাস্তা হইতেছে না, এখন রাস্তা হইতেছে না। আমরা রাস্তা রিপেয়ারিং করতেছি, এই রাস্তা এখন এই চলে, আর 2 বছর পরে যে পিস হয়ে যাব, পিস হয়ে যাব, পিস হয়ে যাব। আর বিজেপিরা কি বলে? সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। কি প্রয়াস করছে? আপনারা আদিবাসীরা বাঁচার লেগে কি প্রয়াস করছে বিজেপি? রেবতী কয় সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। প্রয়াস করছে আপনারা রাস্তা ঠিক করে লেগে। আপনারা দুর্গা পূজা আইতেছে, শাড়ি দেওয়ার লেগে প্রকাশ করছে তারা। আপনারা মশা কামড় খেয়ে আপনারা ঘুমায়, মশিন দেওয়ার লেগে প্রকাশ করছে তারা। কিচ্ছু করছে না। আদিবাসীরা কেমনে বাঁচবো এটা চিন্তা করছে তারা। আর সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। কি বিকাশ করছে সারা ত্রিপুরাতে? আমি তো জিজ্ঞাসা করি রেবতী রে, কি বিকাশ করছে? ওই সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। সারা ত্রিপুরা সব মুছে যেতেছে গা। ত্রিপুরা সারা কেমনে বাঁচবো? আদিবাসীরা কেমনে বাঁচবো? কিছু করছে ব্যবস্থা? রেবতীরা বানাইছিলাম না 2019-এ, এমপি বানাইছে। তার 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 এমপি ফান্ডে অনেক অনেক লাখ লাখ টাকা। কিছু করছে তার ফান্ডে টাকা দিয়েছে? কিচ্ছু করছে? কিচ্ছু করছে না, কিচ্ছু করছে না। খালি কইতেছে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। কি প্রয়াস করছে আপনারা উড়ান বস্তিতে? কি প্রয়াস করছে বিজেপি? আপনারা উড়ান বস্তিতে ঠিক মতো গাড়ি যাক, ঠিক মতো কারেন্ট যাক, ঠিক মতো জল যাক, কি ব্যবস্থা করছে বিজেপি? আমি তো বুঝি না, আমি তো দেখি না কি করছে। আপনারা সবাই বাতা পাইছেনি? কইছে যারা 60 বছরের উপরে তারা সবাই 2000 করে বাতা পাইব। 60 বছরে কয়েকজন আছে এখানে? আমি দেখি, চুল দেখলে বোঝা যায় কে 60 বছর, কে 50 বছর। পাইছেনি? পাইছেনি 2000 বাতা? পাইছেনি? ওই 1000 টাকা হইতে ও অনেক সময় ঢুকে, অনেক সময় ঢুকে না, এমন না? এমনই তো। তাহলে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ কই? রেখা কইছে 340 টাকা। এখন রেখা করলে আপনারা কত টাকা পায়? কত টাকা পায় রেখা করলে? কত পায় রেখা করলে? আর পেমেন্ট পায় না আপনারা? কত পায় রেখা বাতা? যখন আপনারা যে কাজ করে রেখা বাতা কত পায়? রেখা বাতা হাজিরা কত পায়? 200 না, 200 টাকা কোনোদিন ঢুকতো না। 95 টাকা, 190 ঢুকবো, 195 ঢুকবো, 198 অব্দি ঢুকবো, 200 টাকা কোনোদিনই ঢুকতো না। তাহলে কইছে 340 টাকা। কই 340 টাকা? 2018-তে সরকার গঠন করছে, এখন 2022 চলে, সরকার তো শেষের পথে। কোন দিন দিব? কোন দিন দিব? এরপরে কইছে 18 বছর অব্দি কোনো মেয়ে সন্তান পড়াশোনা করার লেগে কোনো টাকা পয়সা লাগতো না, সব ফ্রিতে হইব, সব ফ্রিতে হইব। আমরা এখন 1 বছরে ভর্তি হইলে স্কুল ভর্তি ফি দেওয়ার লাগে, বই কিনান লাগে। তাহলে কই কইছে না 1 বছর থেকে 18 বছর অবধি তারা সব ফ্রি দিব, সব ফ্রি দিব কইছে না? কই দিছে? কই দিছে? আজকে এই দিনে ত্রিপুরা মাইনরিটি হয়ে যেতেছে গা, আপনারা আদিবাসী মাইনরিটি হয়ে যেতেছে গা।
সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আরে ত্রিপুরা কেমনে মেজরিটি হইব ইটা কব রেবতী। আদিবাসীরা মাইনরিটি হয়ে যেতেছে গা, আদিবাসীরা কেমনে মেজরিটি হইব ইটা কই না। সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা প্রয়াস। কি প্রয়াস করছে আপনারা উড়াং বস্তি? তো আমি যে 18 বছর 25 বছর ধরে যেভাবে দেখতেছি এইভাবেই তো আমি দেখতেছি। কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আপনার এখানে? কি ডেভেলপমেন্ট হইতেছে? আপনার বাড়িতে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে জায়গা, আপনার ওখানে তুইলা আনতে হইব গাড়ি উঠার লাগিয়া স্কুল অবধি। বাড়িতে কোনোদিন গাড়ি যেত না, যায় না গাড়ি, যায় না। তাহলে বুথ দিছে না এত বছর ধরে সিপিএম রে? দিছে রে বুথ? দিছে তো। তখন যদি কেউ যদি ডেলিভারি হয় হসপিটালে নেওয়ার লাগে, বাড়ির গাড়ি যাইব না, গাড়ি যাইতো না, ওই স্কুল অবধি আনতে হইব গাড়ি তারে গুলো কইরা। তাহলে কি বিকাশ হয়েছে? কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে? হয়েছে কিছু? হয়েছে না তো। আবার কয় মোদি সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাস। কই আপনার বিশ্বাস তো তারা জিতে নিতে পারলো না। কই বিশ্বাস করলো আপনারে? কি কই বিশ্বাস দিল? দিছে কিছু? তখন আপনারা ঠকাইব, বিজেপি কইব ভোটের সময় আইব, টাকা দিব, মাংস কিনে দিব, আমরা সরকার এলে আপনারা সব কিছু দিব। তখন আপনারা বুঝলে যাবেন গিয়া আর এই মাংস পাইছি টাকা পাইছি দিয়ালে বিজেপির বুথ। তখন ঠেঙ্গা হইব পরে দিয়া বিজেপি বুথ পাই গেলে। আপনারা কাছে সবাই কাছে আমার এই অনুরোধ, একবার আপনারা 25 বছর ধরে লালটে ওই যে 3বার 4বার অনেকেই বুথ দিয়েছেন, ঠিক তো না? বুথ দিয়েছেন, কিন্তু এত বছর ধরে সিপিএমকে বুথ দিয়েছেন 25 বছর। 25 বছর হয়তো অনেকে 2বার দিয়েছে বা 3বার দিয়েছে, এমনও হইতে পারে। দেখলাম যে আমরা সিপিএম আমাদের জন্য ত্রিপুরা এন্ড আদিবাসীর সম্পদের জন্য কিচ্ছু করেনি। এরপরে আমরা চিন্তা করলাম 2018-তে এমনভাবে প্রচার হয়েছে যে একমাত্র শুধু বিজেপি আর আইপিএফটি শুধু সিপিএমকে হারিয়ে আমরার ত্রিপুরা আর আমরার আদিবাসীর যা দরকার তারা আমরাকে সবাই যা আমরা চাওয়া পাওয়া তারা দিবে বলে আমরা মনে করে তারাকে ভোট দিয়েছিলাম। দেওয়ার পরে তারা জিতছে, এখানে যারা আছে সবাই দিছে ভোট, আমি জানি। এরপরে দেখলাম কি 2018 আজকে 2022, প্রায় 4 বছর শেষ। আপনারা কিছু পাইছে না? রাস্তা পাইছে না? জল পাইছে? আজকে শাড়ি দিতেছি, মশারি দিতেছি। 4 বছর আগে এমন কিছু হয়েছে? আপনারা পূজার আগে শাড়ি দিল, ওখানে গরমে দিন মশা বেশি মশারি দিয়ে দেয়, এমন কোনো চিন্তা ভাবনা বা এমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? হয়েছে না। তাহলে এটাই জিনিসটাই বলতে চাইব আমি। ত্রিপুরা মথা 2021 মাসে যখন আমরা এই উড়াং বস্তি, আমি ছিলাম, আমাদের এমডিসি ছিল, সাব জোনাল চেয়ারম্যান ছিল, জোনাল চেয়ারম্যান ছিল, তখন আপনার কাছে আমরা একটাই বলছিলাম যে আমরা সবাই একসঙ্গে হয়ে মহারাজকে বুথ দিয়ে আমরা জয়যুক্ত করে দেখি, এরপরে মহারাজ আমাদের জন্য কি করে। এই কথাটা কার উঠানে জানি আমরা গেছিলাম, তখন এই কথাই কইছি। এরপরে দেখি আজ 2022 আজকে সেপ্টেম্বর মাস, আমরা আপনার জন্য চাকরি আনতে পারিনি, কোনো কিছু আনতে পারিনি, কিন্তু যা সম্বল আছে আপনার কাছ থেকে শাড়ি আর মশুরি আজকে আমরা আপনারা দিতে যাইতে আসি। আমি একটা জিনিস আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই, 25 বছর সিপিএম রাজ করে গেছে আমরা এই আশ্রামবাড়ি, কোনোদিন আপনারা সিপিএম থেকে শাড়ি পাইছেন, মশুরি পাইছেন? পাইছেন না আপনারা? পাইছে না, পাইছে না, পাইছে না, আমি জানি পাইছে না। কোন সময় পাইছে? কোন সময়? যেহেতু চুবা খা যেহেতু বুট দেখা
নরনি সামুং খাইনা বাঙাই নরনি সেবা খাইনা বাঙাই জনগণ পাবলিক রক চিনি যে নেতৃত্ব রনো বা চিনি যে এমডিসি ইএম ni যেকোনো লিডার্স রনো চংমানি হিংগাই পাবলিক রনো সার্ভিস খাইনা বাঙাই পাবলিক রনো সেবা খাইনা বাঙাই আমি জনসাধারণ সেবা খাইনানি ও সুযোগ নরক রিমানি বাঙাই তিনি চিনি আদিসা হাপাং ও সুযোগ নরক তাবুক সেবা খাই দङ আমাহাই কেন নংনি চুগিয়া জারাwa নরক tabuk wati pamteni jarawa norno gunda tei chung sikang rogo chini tiprasaro ni bangai khotung rok bakha hinggo bangmani yagulo chini kubangma pochima ba chini telenga bibinno nini munda santal abai kubangma boni pochima ro tongo abro no kono rimaliya jarawa borok dadi knai joto borok tangna rogya hinggo jarawa chini yem sport ni chini sikla youth affairs chini boram gunang soil development tiang sak baitam chungo jaga chini party high command thani te chini administration no chung abo pes kheka je chini posima ro kubang ma tongu chini asam bari rogo ba chini khoi rogo amne ngi bangni bangi bendro byabostha khadi nai ngai aprono prostab demand pore borok chini party ni president ba chini party ni chairman borok jaton decision kheka na mo boni posima ro ni bangi bo chung boni bangi byabostha ma khainai ka amne bangi tini chini je bukhuk juksang chini posima bukhuk juksang boni bangai sari te chini baksa boyos korone bangai chukya nokhung rogo borono gundar bagai jahate buskangni je wati pamtini jara rogo thampi pamti ro hete borok katui manani gabono tabuk buskangni je chongmari ro phai tongo BC election panchayat je election o panchayat election go noronote kaham ke seba khai manani noronote kaham ke service ri manani awni bangai norok chini tipra motha je sarkar চালগৈ দङ আবো যত যে জনসাধারণ যে পাবলিক নরনি বাঙাই সামুং খাইনাই বাঙাই চংজাক নরগৈ বাক্সা সামুং খাইনাই খাইবো দङ আন বাঙাই বুসকানি যে BC ইলেকশন রগন রগ আবরং ননো চিনি যে টিপ্রা মথানি ক্যান্ডিডেট রগন কুবাং বুট বাকিতে কুবলাই খাই ননি পারাম চেরগতে কাহাম সামুং খাইমানি আনি বাঙাই রগ রেডি তে নং থানি অমনো কইনাই যে বিজেপি সরকার सबका साथ सबका विकास नि सामानि विकास सुदु किसुटा बरंनि लगिव जरा तंगनाय बंनि दागि बंशनि बादे तेकेमनि विकास उंलिया ते बाकी जे पारा अंश रग तंगनाय जे रिमोट एरिया तंगनाय जे बैकवर्ड एरिया तंगनाय केमनि विकास उंलिया बिनास सिंसु तामखै जों साइमान दिनै तंगनाय नेखेंगाय जिनि जे गोपालनगर नेहते बासेबरि थामानि लामा रक जे अवस्था बरगो जे 5टा बছर कोनो लामा खाइलिया बरक आमा हाइनो जोंनगय माने चिनि पाराम चरंनि थांफाय खेनेन लामा जे bolong rok abo hognani kono fan rohaya kono scope koroi abai ke borok toni jak amongai belai ni kothin ke toni jak boroni je kok bai boni samung belai phelayo belai hakchal amoi buskani je 2023 ni wobo jong mahine ma wansuknai je sarkar edise hapang chalogoi tongnai bocini chugya nokong chugya borok chini param chini bangai wansuknai o sarkarno jong buskani bidhan sabha 2023 ni je last fight abo jong abrong kuplai khimar honai amni bisintino jong jotto param chiroko chini thinangni je wansuktai chini thinangni je development chini edisi area ni chini tiprasaroni je chini poshimaroni je unnoti je development o samuno chini borono khainani chini boroni bisinting khainani o byabostha ngai chini edisi hapang jodi bidhan sabha o chini tipramotha jodi माँ चा खा खा का बोला था ग्राम में तो मैं चा खाई रही महा तो आर वो धुना आ है महा तो आर इठू खाइचरा मोर सामने बई से खाइचरा का खबर है का खबर हो तो आवक पीछे उमान आए कौन मान लाल पाती मान उमान आए कौन एक बस्ता चावल दे है 20 केजी हारी दे है 20 केजी मांसो दे है हारी चाल कर दे रात भर खाए कहाँ बुझ गए गायची में बोला तो उमान हासेला सीपीएम वाला कुली हिमालय कुली रो ना भाइका पाई पाई बा सीपीएम बुट दी वो ही साई तो का यूं ले तो खाता अति प्रसारक था वो गाना सुस्ता ना फेमा सीपीएम बा के मोर कथा ले एथु तहनी के पैसा हारी लेकिन खरीद एखान खरीद करे नहीं तो नहीं बूझ ले हमने टीएसआर नौकरी लेवी टीएसआर चाकरी लेवी तो ये टीएसआर में तोहनी के आदमी तोहनी के पुला पान को टीएसआर में दुकाबो मोय
मैं बोल रहे तो मैं इथिन कर तोहनी बुद्ध देकर तो मैं जी थे हाँ तोहनी हिंदुस्तानी पावी हिंदुस्तानी पावी बंगाली में एक दुजन आसना बारी कर देव जो तोहनी के हिंदुस्तानी के बेसी देवे लगी मैं कार कम मैं देख लो सुरमा में मोर महाराज आज बुबागरा ओइथिन सुरमा केंद्र में हिंदुस्तानी के दबो कहने दे MLA हवा के लगे वो BA पास के नौकरी वो काट है हाँ ओके हमने दे है मैं दिन भर रात भर उकर संग जायकुन हर तोहनी के गार में जायकुन तोहनी के लेक्चर दे है तोहनी के भाषा में मुंडा उरांग झोरा उमन के बोले तोहनी सिर्फ हमने 13,000 पालो उमन 15,000 पालो थोड़ा ले हम जीत देते तोहनी के MLA होता तोहनी के हिंदुस्तान है तोहनी के हम लोग पीछे हरक नहीं देला हम मोर महाराज तो तोहनी के ऊपर में उठाई कैला मोर मोनाइशरा में तोहनी के BA पास है उरांग मुंडा मुंडा और उरांग मोर घर सामने उमन के सामने हाजिरे हुए उमन के घर जाएला हम उमान के घरे जाएला तो उमान हमने के सीखे था उमान एखने BA पास 3-4 आए मोर मोनाइशरा में हैं तो तोहनी एबार बुझे लगी बुझलाई तोहनी के इतना बात काहे नहीं लगेला तोहनी बुझे लगी हमने के TTADC में चुनाव में हुई तो तोहनी बुझे लगी चुनाव में जीते लगी और तोहनी के ग्राम में तोहनी के ग्राम में तो एक जन मेम्बर देव तो हाँ ओई बस्ती में एक मेम्बर देव तो तोहनी किंतु यही मेम्बर के जीते लगी तोहनी नहीं जीतेला महाराज तोहनी के विश्वास नहीं करी मोर एक तो रिक्वेस्ट पैसा नहीं पैसा का दिन चला गया बुझला पैसा में खरीद कर वो चला गया अभी हमारा बच्चा कैसा जिएगा हमारा बच्चा जो पीछे वाला बच्चे को हम कैसे बताएगा वो तोहनी बुझे लगे नहीं तो नहीं हुई हाँ तोहनी के इतना बात नहीं करबो आज मैं इतना तो बात करकन जो तनो अने हम भैया CPM रहे 5 बছर BJP IPF की हमने के 1.5 बছर में हमने के IPF की तीव्र मथा चैलेंज कर तीव्र मथा बनाकर हमने इलेक्शन में चुनाव में खड़ा हो है हमने 18 जन जीते मैं एक जन जीते तो हनी बुद्ध देकर मैं वो जीते तो एखान मोर कथा है हमने के ठीक नहीं ADC विलेज कमिटी निर्वाचन हुई इठू हमने के क्या बोल वो नहीं और है एखन विलेज कमिटी हो लगी तो एखन सरकार चाहला उमान विलेज कमिटी निर्वाचनकारी हले मन फेल हो जाए उमान चिंता कर रहे एखन विलेज कमिटी यदि कारी हले हमने एकदम 587 हमने के विलेज कमिटी आए उमान हमने 500 जीत गई उमान 87 जीती नो नहीं जीती एखनो उमान कर इठो नहीं के ठीक नहीं के उमान कर 3 बहुत मुश्किल में आए उमान 3 भाग आए हैं एक भाग है चीफ मिनिस्टर और एक बार आहे उमान के उप मुख्यमंत्री के एक दल है और एक दल है पुराना चीफ मिनिस्टर का 3 दफा के लोग आए उमान बहुत मुश्किल में आए पैसा तो उमान के पास है तो के जितना मांगी तितना ही दे पाई ये सरकार मैं जानला मैं IPF में रहे समय मैं वाइस प्रेसिडेंट रहे मोके हमनी के प्रेसिडेंट बोल है जा टका ले ली आन कहाँ BJP के ऑफिस में जा है मैं वो मन के
बात कारकुन इलेक्शन के टाइम में नॉमिनेशन देवे लगी टाका आने लगी मोके बोल है मैं सिग्नेचर करे लगी वाइस प्रेसिडेंट मोके कितना दिल पैसा बाजार का बैग इतना बड़ा है 1,30,00,000 दे है मोर जीवन इतना टाका नहीं देंगे दे कितना बोला ला एक कैंडिडेट 10 लाख तो 9 कैंडिडेट है 90 लाख और 40 लाख है लीडर कर एनसी के घर में राइट दे है मैं 1,10,00,000 तक मैं जाने ला ये बीजेपी के पास इतना पैसा है पॉइंट नहीं पाए एबार जो विलेज कमिटी निर्वाचन हुई हले तो हनी के एक आदमी के 1,000 देवी 2 आदमी के 2,000 तो का खावे के लगी तो जा खावे महंगे दे दी कार कौन हलो मैं 2023 में निर्वाचन चुनाव में खड़ा हो मोर घर सामने बांसबारी आए फुलचिंकर घर उमन मुंडा है उकर घर में जा रहे मैं बूट मांगे रखा सांझ बेला हाजिरे तो बूट हुई तो जायकुन ओके संजरा और भाईरा के पा है उमन के लीडर पारा के चौधरी है ना बॉयजन संजरा का खबर है के मैं बोले मामा तोके एबार हले तोके बूट दे बोला थे मोके अरे महतो भी बोल रहे मोके फुलचिंगर घर सामने महतो बोले मामा तोके एबार बूट देबई मैं उमान मोके बोले हाड़ी खावे कानी तो पैसा दे ना मामा बोल ना 500 दुजन के दिल 1,000 मैं आई घरे आई गल मैं आवे पीछे मोर सम्बन्धी CPM 1 बस्ता चाउल 20 केजी मांस हाड़ी 4 कलसी लेकिन दे दिल उमान के रात भर खा है खाइकुन हाजिरे मैं बूट देवे गलोई उमान बूट देवे आए खड़ा हो नहीं पारा हिला रहे तो मैं बूट देवे पीछे आए है मैं बस रहे CPM পুরবেলা প্রোগ্রাম হয়ে আমরা বড় প্রোগ্রাম করে ব্লক কমিটির সেক্রেটারি রমেন্দ্র আর রতীশ তো আরে বাতা পাসনি বাতা কত বছর হইছে খাই দিছ নি সাই সার হইছে পার হইবে আরে বেশি ফেরে পাইছনি রংলা ও মাসি পাইছনি আরে সাই দিদি सर चुनो तुई नी व्यवस्था खाई दे दो तुई नी बगै चुन खूब देहा জামা দাবি আছে তোমরা तुई नी बगै बहुत बेजार चुन তুই না हे सुनो कल खनो कैसा रिदी सेलु खनो रिदी तब तुम तुई माना नांगो अरे फरे कर पते मसा ते मसा তে পাইলে ए समय को खरो खरो थुआ थुया হয়ে আজকে আপনাদের সবাইকে আমরা শাড়ি আর কিছু মশুরি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য যেটা প্রোগ্রাম করা হয়েছে আমরা কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছেন আমাদের Tiora pandar kolekate tam rok bagza khatino jaga ke sakhe তিনি কাইসা চিকন সাইকেল পান্ডা খাইকা পূর্ব বেহালাবাড়ি 4 নম্বর ওয়ার্ড আর কাইসা বং বরক সবচেয়ে বং বরক বেশি বাং হিন্দুস্তানি orang basti orang basti wa जों फायै बर बाय कक सालायका बसखांनि
एडिसि निर्वाचन तैयै আর অরও দङ চিনি बर' रक चिन बर' रक गोबांमा अरও दङ चिन बर' बाय बं बरक न जों बर'नो किसा जा मानसाक टिटि एडिसिनि हाफांनि सारि रिगनाय बर'नो जों दिनै बाखा बं बर'नो सबसे बं बर'नो बाखा जा मानसाक दिनै हाफांनि टिटि एडिसिनि जेता दंमाने न दिनै बागै आगय खालामखा आर बर'नो जतन आं हामबाय फारो एवं निनि दंगर टिभि न बेलाय हामबाय फारो तै नाय तंनाय लुकुरनो आं जतन आनि चबानि चिबाय याफारि आं अर आनि कौनो पाइरिका हामबाय